Wakati unasimama unainua mikono juu. Unaambia Mungu mbingu na ardhi ni zako. Utaambia Mungu wewe ndio unaongoza mbingu na unaongoza chini. Na wewe ndio unaongoza hata chini ya udongo. J'aimerais que tu adores le Seigneur même dans une minute. Ningelipenda uabudu Mungu hata dakika moja tu. Dis-lui, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Mwambie Mungu uko juu ya yote. Tu es au-dessus même du volcan Nyiragongo. Uko juu ya volcano Nyiragongo. Tu es au-dessus même de ce qui nous fait peur. Mwambie uko juu ya yale na tuogopesha. Tu es au-dessus de ce qui fait trembler la terre. Uko juu ya yale na tetemesha. Tu es le Dieu qui contrôle tout. Unaongoza kila kitu. Tu es le Dieu qui paie tout. Unaweza kila kitu. Ce soir, nous proclamons que les colonnes jioni ya leo tunatangaza mbingu na ardhi ni hapa. Hakuna Mungu mwingine nje. Tu es le seul, wewe ni peke yako. le vrai, Mungu wa kweli, l'unique, Mungu wa pekee, l'agréable, Mungu mwema, le Dieu vivant. Mungu aliye hai. Ce soir, jioni ya leo nous t'adorons encore. tunakuabudu. Ce soir, jioni ya leo nous t'acclamons. tunakushangilia. Ce soir, jioni ya nous leo célébrons ta Seigneurie parce que tu es Dieu, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pensais que tu vas acclamer plus que ça. Nilifikiria utashangilia zaidi ya hiyo. On acclame pour le roi des rois. Tunashangilia mfalme. Nous acclamons pour celui qui nous donne la vie. Tunashangilia yule anatupa uzima. Nous acclamons pour celui tunashangilia yule qui est capable ambaye anaweza de confondre la pensée des scientifiques. ya kuchanganisha akili ya wasomi. Il est capable anaweza de donner la vie ya kupana uzima là où le monde disait qu'il n'y a plus de vie. Mahali mtu alisema hakuna maisha. Même lorsqu'il n'y a plus d'espérance, hata wakati hakuna tumaini, avec notre Dieu, pamoja na Mungu, l'espérance peut renaître. Tumaini inaweza kuja Je dis ça peut renaître. Inaweza kuja tena. C'est pourquoi je suis venu proclamer pour une personne ce soir. Au 6e mois. Aujourd'hui, nous commençons le 6e mois. Lorsque je regarde dans les Écritures, la Bible me dit ceci. C'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth que l'ange visita Marie. Je proclame pour toi, je déclare sur une personne que ce 6e mois sera le mois de ta visitation. L'ange de l'Éternel te visitera. Peu importe les problèmes que tu as, peu importe tes soucis, peu importe le stress, mais au 6e mois, répète après moi, le 6e mois, le Seigneur me visitera. Répète encore, au 6e mois, le Seigneur, le Dieu d'Emmanuel, le Dieu de mon père Jean-Omar, me visitera. Est-ce que tu crois à la visitation de Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te visiter encore? Si tu n'as pas vu la main de l'Éternel au mois de janvier, au mois de février, mars, avril, même au mois de mai, tu n'as pas témoigné. Aujourd'hui, le premier jour du 6e mois, à ma qualité de l'homme de Dieu, je déclare que tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu commences le mois avec le Seigneur. Tu termineras le mois avec le témoignage. Okoki jamais kobanana nzambe. Et bongo zanga témoignage. C'est pourquoi l'élo a déclaré Zambé pesa yo témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ta visitation du 6e mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Alléluia. J'ai peu de minutes. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel. Le premier verset. 1 Samuel chapitre 1er s'il vous plaît.
le 9e et le 10e verset. Tutasoma mstari wa 9 na wa 10. Si possible, on peut aller même jusqu'au 11e. Tunaweza kusoma hadi mstari wa 11. 1 Samuel chapitre 1er, le 9e jusqu'au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Ana alisimama wakati walimaliza kula na kunywa hapo Shilo. Les sacrificateurs Eli étaient assis sur un siège Kwani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. karibu na mwino wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anaomba Mwenyezi Mungu alikuwa analia. Elle fit un vœu en disant, Akaomba na naziri akisema, l'Éternel des armées, Mwenyezi Mungu wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama tu utayaangalia mateso ya mjakazi wako, si tu te souviens de moi, kama utanikumbuka, et n'oublie point ta servante, na usisahabu kijakazi kyako, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, na ukinipatia mtoto wa kiume, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. nitamkupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyu awe wako maisha yake yote. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parole de l'Éternel. Wembe hautapita kichwani pake, neno la Bwana. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, nous saluons la présence de notre papa au milieu de nous. Tunashangilia uwepo wa dadi mahali yetu hapa. Nous pouvons prendre nos places. Tunaweza kaa. Ce soir, je suis encore très heureux de partager la parole de Dieu. Jioni ya leo nina furaha tena ya kuhubiri neno la Mungu. J'ai quelques minutes seulement, Niko na dakika chache tu, mais je crois lakini naamini que ce soir, ya kwamba jioni ya leo, pendant ces peu de minutes, dakika chache hii, la grâce de l'Éternel peut te visiter. neema ya Mungu inaweza kutembelea. Je ne travaille pas seul, Siko natumika mwenyewe, mais je suis mandaté. lakini nilitumwa. Cela veut dire, Ni kusema au-dessus de ma tête, juu yangu il y a l'onction de mon Père. kuna upako ya baba yangu. C'est pourquoi je te dis que je ne travaille pas seul ce soir. Ndio maana nakwambia situmike mwenyewe jioni ya Je leo. vais voler avec mes deux ailes. Nitaruka na mabawa mbili Et yangu, j'aimerais que tu t'accroches à moi na ningelipenda unishike pour que nous puissions aller ensemble dans les airs. ili turuke pamoja angani. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes en train de parler sur la prière. Tuko naongelea maombi, Et ce soir, je vais te parler sur le résultat de la prière. na jioni ya leo nitakuongelea juu ya matokeo ya S'il y maombi. a un homme qui prie, Kama kuna mtu ambaye anaomba, sachez qu'il y a aussi un Dieu qui écoute la prière. mjue kuna Mungu anasikia maombi. Il n'écoute pas seulement la prière, Asikia tu maombi, mais il répond également à la prière que nous prions. lakini ule Mungu anajibu pia maombi tunaomba. La différence entre notre Dieu Utafauti kati ya Mungu et le wetu Dieu de Baal na Mungu wa Bali, et le Dieu qui est fait à base de tronçons d'arbres. na Mungu ambaye alitengenezwa na miti, Et le Dieu que je peux dire le Dieu de pierre. na Mungu alitengeneza na La mawe. différence entre notre Dieu, Utafauti kati ya Mungu celui wetu, que j'appelle Elohim, yule ambaye anaita Elohim, celui que j'appelle Adonai, yule anaita Adonai, et le Dieu soleil, na Mungu jua, et le Dieu lune, na Mungu mwezi, et que notre Dieu, ni kwamba Mungu wetu Adonai, Adonai, le Dieu créateur, Mungu muumbaji, il a créé les yeux aliumba mbingu, pour voir. aliumba macho ili Il aone, a créé la bouche pour parler. akaumba kinywa ili Il aone kusema, a créé aussi les oreilles akaumba masikio pour entendre. juu watu wasikie. Oh, la Bible dit, Na Biblia nous, inasema nous sommes des petits dieux. sisi tuko wa Mungu wadogo. C'est-à-dire, Ni kusema s'il y a des petits dieux, kama kuna wa Mungu il y a wadogo, aussi les grands dieux. ni kusema kuna Mungu C'est le Dieu mkubwa, créateur. ni Mungu muumbaji. Oh, nous, les petits dieux que nous Sasa sommes, sisi wa Mungu wadogo nous avons des yeux, tuna macho, nous avons des oreilles, tuna masikio, nous avons des bouches. tuna vinywa. Cela veut dire quoi? Ni kusema Les grands dieux, Mungu mkubwa, les dieux que nous adorons, Mungu mwenye tunaabudu, a aussi des yeux. naye pia iko na Et macho, ces yeux, c'est pour na voir. macho ili aone. Les dieux de ce monde Mungu wa dunia ont hii des yeux,
miungu wana macho, mais ils ne voient pas. lakini miungu hawaoni. Je ne sais pas si tu me comprends. Sijui kama Les yeux de ce monde, wa miungu wa dunia les hii, yeux de ce monde miungu wa dunia ont hii des oreilles, wana masikio, mais ils n'attendent pas. lakini hawasikii. Je suis venu rassurer une personne Nilikuja que kukuhakikisha la prière que tu fais ici maombi unafanya ne passe pas en vain. haipite kwa Mais il y bure. a un Dieu dans le ciel Kuna Mungu qui mbinguni attend ta prière. ambaye anasikia Et maombi, s'il attend la na prière, kama anasikia il maombi descend aussi pour agir. anashuka ili atende. Alléluia. Amen. Lorsqu'il attend ta prière, Wakati anasikia maombi il yako descend aussi pour te guérir. anashuka ili akupone. C'est pourquoi un jour, Ndio kwa maana siku moja dans la Bible, mubibilia le peuple de Dieu taifa la Mungu plairait, walikuwa il nalia, se lamentait, walikuwa wananungunika, il souffrait. walikuwa wanateseka. Là, je suis dans Exode chapitre 1er. Pale niko Kutoka sura ya kwanza, La Bible dit ceci. Biblia inasema L'Éternel apparaît à Moïse. Mwenyezi Mungu akamtokea Musa. Lorsque l'Éternel apparaît à Moïse, Wakati Mungu alitokea Musa, je suis déjà au 2e chapitre. nishafika mstari wa pili Dans le livre d'Exode, mu kitabu cha Kutoka. l'Éternel apparaît à Moïse Mungu akamtokea Musa et lui dit ceci. akamwambia Moïse, Musa, j'ai vu la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya taifa yako. C'est-à-dire, Nzambe na lola, Ni kusema Mungu mbinguni tango yo zonyokwama, wakati unateseka azomona konyokwama na yo. anaona mateso Je ne yako. sais pas s'il y a une personne aujourd'hui Sijui kama kuna qui mtu est en train de souffrir mwenye iko et anateseka qui pense que l'Éternel ne le voit na pas. unafikiria Mungu Je aone. suis venu te rassurer Acha que nikuhakikishe depuis le ciel, kutoka mbinguni, depuis le ciel, toka il mbinguni y a un Dieu kuna qui Mungu te voit. anakuona. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux ici. Tuko wengi hapa, Mais depuis le ciel, lakini toka mbinguni l'Éternel connaît ta voix. Mungu anajua shida Il yako, connaît ta voix. anajua sauti Nous yako. pouvons crier nous tous ici. Tunaweza lalamika Nous sote, pouvons chanter nous tous ici. tunaweza imba sote. Moi, comme un homme, Mimi kama mtu je ne saurais pas différencier les différentes voix. sitajua tofautisha Mais masauti, dans le ciel, lakini mbinguni le Dieu créateur, Mungu muumbaji, lui qui t'a créé, yeye ambaye il alikuumba connaît ta propre voix. anajua sauti Même au yako. milieu de 1000 personnes, Hata miongoni ya watu il elfu connaît ta voix. anajua sauti yako. Lorsque tu cries, Wakati unalalamika il entend également. anasikia, Il dit à Moïse, anaambia Musa, j'ai vu la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya taifa. Il ajoute, Anaongezea, j'ai entendu les cris. nimesikia malalamiko. Tango zoganga, Wakati unalalamika alola nzambe azoyoka yo. mbinguni Mungu Je anasikia. suis venu t'encourager. Acha nikutie moyo, Kolemba te na prière. usichoke na maombi, Kotika te kosambela. usiache maombi. Ba problème bakisami. Shida zinaongezeka, Bakisa prière. ongeza Batu maombi. bafingi yo. Watu wanatukana, Bakisa prière. ongeza maombi. Batu bacholi yo. Watu wanachoka, Bakisa prière. ongeza maombi. Babeti yo fimbo. Wanakupiga Bakisa fimbo, prière. ongeza maombi. Batu baloba. Wanasema Yo bakisa wewe prière. ongeza maombi. Prière epolaka te. Maombi ayo zake. Alléluia. Amen. Prière Maombi epolaka te. ayo zake. Mutu akofinga yo lelo. Mtu anaweza kutukana leo, Abosani makambo afinga yo. anasahau machema Mais soki yo osambeli, lakini wewe ukaomba, Nzambe akobosana te. Mungu atasahau. Losambo oyo matisaki na lola. Maombi ulipandisha mbinguni. Écoutez, Sikia, nous sommes dans les Écritures. tuko ndani ya maandiko, Place tauti kotanga. mahali tumesoma 1 Samuel chapitre 1er le 9e wa verset. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Avant tokoma na 9e verset, Kabla tufike kwa mstari wa 9, masolo ebandi na 1er verset. historia inaanza ndio kwa mstari wa kwanza. C'était un homme. Kulikuwa mtu, Cet homme-là huyo mtu avait deux femmes. alikuwa na wanawake wawili. Lelo na ye koencourage osambela lisusu makasi. Leo nakuja kutia moyo Prière uombe. ozosambela Maombi unaomba ekopola na mabele te. haitaozea Mais mbutoko, sukasuka ekobota lakini mbuma. mwisho itazaa matunda. Alléluia. Amen. Il y avait un homme. Kulikuwa mtu, Cet homme avait deux femmes. ule mtu alikuwa na wabibi wawili. La première femme Bibi wake wa kwanza s'appelait Anna. kwa jina yake Ana. La seconde, Bibi wa pili oyebie, unamjua, Penina. Penina. Yoka, Sikia, mutu na prière, mtu wa maombi, makambo ekosemble parfois neti ezosimba te. mambo inaweza kuwa ni kama vile aiendeke, Ça peut arriver que tu pries, inaweza kufikia uombe, mais il y a une résistance. lakini kuko mashindano, Mais banguna kotoyo, lakini maadui upande mwingine bazobota.
wanasema misala ezokende liboso kazi zao zinaenda mbele, nyonso bazosimba yote wanagusa ezosemble kobonga inaenda mbele, edécouragé yote. isikuvunje moyo. Prière efutaka. Maombi inalipaka. Souviens-toi que prière efutaka. Ukumbuke maombi inalipaka. La seconde femme, bibi wa pili, azobota tongo pokwa, alikuwa anazaa mchana usiku, mais mamoyo ya prière, lakini mama huwa maombi ana azosambela, ana akaomba, mais azomona ba resultat te, lakini aone matokeo. ana azoluka mwana, ana anatafuta mtoto, mwana azoya te, aone mtoto. tala siko mbanda kotoyo, uone sasa mbanda yake, abandi kofinga anaanza mtukana. musala na yoka kokenda kana prière nyonso, we kazi yako ni mkanisa tu, depuis obanda okende na Emmanuel, tangu ulianza mu Emmanuel, ozokende ozozonga, unaenda unarudi, ba semence ozotia, mampegu unatia, okoti ba 14 jours, unaingia mafungo, okoti ba 7 jours, unaingia mafungo, okoti na ba 30 jours, unaingia mafungo, mais tozomona ba resultat te, atuone matokeo. la biso makelele ya prière, tuachie fujo ya maombi, biso tosambela kate, si atuombake, mais tozobota, lakini tuko na zao. tika banzela wana, acha ile manjia. Anna n'était pas découragé, Anna kuvunjika, Anna continuait toujours à prier, akaendelea kuomba. Lingina yebisa yo, acha nikwambie, makambo esimba, mambo yendeke esimba te, ama isiendeke, pour oyo mabolongo ndelela, acha magoti iseme. Le dernier mot revient à l'Éternel. Neno la mwisho ni ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, siku moja balie ndenge bamesana kolia, wakakula gisi walizoea kula. Ana lobi, Ana akasema, tomesana kokokende église biso nyonso en groupe. tunazoeaka kwenda kanisani mkikundi. D'habitude, lorsque nous allons à la prière, kwa kuzoea, wakati c'est tunaenda toute la kuomba, maison qui s'élève ni nyumba yote ndio pour inasimama aller adorer et offrir à l'Éternel. ili twende abudu na kutolea Mais Mungu. ce jour-là, Lakini hiyo siku Ana lobi, Ana akasema, moi-même je me lève. naenda kwa mimi mwenyewe, Nazana besoin ya mobali na ngate. sina haja ya mume wangu, Nazana besoin ya koyoka peni na lelote. sina haja ya kusikia Nalingi peni, nanu nakele kosopa motema liboso na acha Nzambe. kwa nifungue moyo mbele ya Namona Mungu, nanu soki Nzambe oyo ayanola bia ayanola te. nione kwa Mungu anajibia. La Bible me dit, Biblia inasema Anne se leva, Ana akasimama, atelemi, akasimama, amati likolo, akapanda juu, akena église. akaenda mkanisa. Lokola yo po yele loyo. Kama naona kuja, Nalingi na yebisa yo, acha nikwambie, koya na yo na pokwa oyo. kufika kwako jioni ya Soki leo, Nzambe aza na likolo, kama Mungu iko juu, retour na yo, kurudia kwako ozozonga na réponse. utarudi na jibu. Nzambe oyo toye kosambela, Mungu tulikuja hapa, aza Nzambe ya banzete te, haiko Mungu wa miti, aza Nzambe ya mabanga te, haiko Mungu wa mawe, aza Nzambe ya bashinois te, haiko Mungu wa China, aza Nzambe ya baindia te. haiko Mungu wa India. D'ailleurs récemment, Hapa jana na bandai kolanda nilikuwa nafuata information, habari, baindien wa India balobi toza na banzambe ebele, wanasema tuko na mais miungu, malgré leur présence, lakini ijapokuwa wewe corona ezo continue koboma biso. korona inaendelea kutua, Balokoti bikeko na bango nyonso, wakalogota sanamu nyonso zao, ezalaki na balabala, yote ilikuwa barabara, basangisi yango, wakaikusanisha, batia yango na babene, wakaiweka bake mafiso, kosopa yango na océan, wakaenda itupa mbali parce que kuku, bakutaki malgré multitude, kwa sababu waliona ijapokuwa malgré multitude ijapokuwa wiki ya binzambi-nzambi ya miungu bezosunga bango te. haikuwasaidia. Biso toyebi Nzambe kaka moko. Tunajua Mungu Nous ne moja, connaissons qu'un seul. tunajua Mungu moja. Moko na soki otaleli ye, Ukimdialika, soki osambeli, ukimwomba, motema na yo efungwami, moyo wako inafunguliwa. na koyimayima te, Hapana na kunung'unika, motema na yo eza polele, moyo wako iko wazi. na kotonga te, Hapana na motema kuficha, na yo eza polele, moyo wako iko wazi. sans doute, Bila mashaka, motema na yo eza polele, moyo wako iko sans wazi. péché à l'intérieur, Bila kitu ya ndani, motema na yo eza polele, moyo yako wazi. na conscience pire. Na zamiri Soki takatifu, osambeli, kama unaomba, mabolongo na se, magoti chini, maboko likolo, mikono juu, Nzambe na lola, Mungu wa mbinguni akotikala kimia te. atabaki kimya. Nalingi nayebisa yo, Acha nikwambie, atikala kimia te na Biblia. akubakiaka Pona kimya yo Biblia. pe. Na kwako, Pona yo pe, na kwako, Nzambe akotikala kimia Mungu te. atabaki kimya. Bien sûr ozonyokwama, Kwa kweli c'est unateseka, sûr que tu souffres, kwa kweli c'est unateseka, sûr que misala kwa ezotambola kweli te, kazi haziendeki, c'est sûr que kwa kweli volcan volcano ekangi misala. inafunga Mais kazi. nalingi nayebisa yo, Acha nikwambie nous hivi, prions un Dieu tunaomba Mungu, qui s'appelle jina lake le maître des temps et des circonstances. anasimamia wakati na Akoki majira, kosala ata période oyo anaweza fanya na misala wakati huu. ekangami, Kazi mais
afungola nzela pona yo nalobi akofungola nzela pona yo na répéter ngo lisusu akofungola porte pona yo. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je prophétise pendant cette période, Zambe na lola, Zambe papa omari, afungola porte liboso na yo. Oba ndoki ya famille, bakokanga te. Oba ini ya famille, bakokanga te. Et puis porte wana, eza pona batumi balete, eza pona yo. Nalobi eza pona yo. Pona yo mutu na prière, pona yo mutu ya mabolongo na se, pona yo mutu ya maboko likolo. Zambe na lola, l'Éternel décide d'ouvrir une porte pour toi. Nalobi porte wana, esi efungwami, okotika la simate. Mais cette fois-ci, ozoleka, nalobi ozoleka, nalobi okokatisa, nalobi okoleka, kozanga kobota ya lobi, tikala histoire, nalobi etikali histoire. Je répète, papasi ya lobi, fimbo ya Pharaon, etikala histoire, nalobi etikala histoire. Sixième mois oyo, ezala mois, il y a porte polele. Je ne sais pas si je parle à une personne. Lelo eza le premier. Eza premier culte. Premier culte. Il y a sixième mois. Asakoli. Le Dieu qui s'appelle l'Alpha. Afungo la porte pour nayo. Prière nayo. Efungo la joie. Alobi prière. Il y a semaine oyo. Eza la porte. Il y a juin. Quand dans la saison. Saison ya témoignage. Même célibat oyo eumela. Nazo sakola. Lokola fils de prophète. Nazo sakola. Lokola fils de prophète. Kozanga kobota. Ezana bambula eumela. Mais l'éloyo, le premier juin, porte fungwama, nalobi porte fungwama, chômage wana, etika la histoire ya me, nalobi chômage, etika la histoire, ya mois de mai, etika la histoire, alléluia, même kokimo yo kimaki, ata kukimbia ulikimbia. Zambe asalaki esuka avant juin. Mungu alisababisha ishe mbele ya mwezi wa sita. Zambe asalaki Mungu akafanya. Okima avant juin. Ukimbie mbele ya mwezi wa sita. Zambe asalaki. Mungu akafanya. Obanga tremblement de terre. Uogope mtetemeko. Mais c'était avant le mois de juin. Lakini ilikuwa mbele ya mwezi wa sita. Azo sakolela hiyo. Acha nikutabirie. Zambe ya mois de juin. Mungu wa mwezi wa sita. Mois de juin oyo. Mwezi wa sita. Kobango banga kilobi. Kuogopa logopa. Je déclare. Natangaza. Ekozongela yote. Haitakurudia. Nalobi boye. Nasema. Ama qualité. Kama vile. Du fils de prophète. Mwana wa nabii. Okobanga lisusu te. Nazoloba makambo oyo kovivre na mois de juin ekozonga lisusu te. Haleluya, haleluya. Ana akoti na temple, ana afukami, alobi lelo naza na besoin ya prophète te, naza na besoin ya sacrificateur te. Lelo eza ngai na oyo akelanga likambo na yo na Nzambe. Mutu akokota azate. Mutu ataingia ndani. Porte oyo Nzambe afungoli. Mulanga Mungu alifungua. Tango na zoloba. Wakati nasema. Nazomona Nzambe afungola porte. Niko naona Mungu kufungua mlango. Devant mer rouge. Mbele ya bahari ya Shamu. Porte Nzambe afungola. Hiyo mlango Mungu alifungua. C'était uniquement. Ilikuwa tu tu. Pona bana ya Abraham. Ya watoto wa Ibrahim. C'était pour les enfants d'Abraham. Ilikuwa juu ya watoto wa Abraham. Ezalaka pona Egyptien te. Haikuwa juu ya wana Misri. Na zoloba boye. Niko nasema. Egyptien nyonso.
mwana Misri oya kotia lokolo mwenye atatia na mguu poto nzambe afungoli kumulango Mungu alifungua akomona suka na ngote ataona mwisho nalobi akokoma na suka te atafika mwisho. le Dieu que je te prêche Mungu nakuhubiri, le Dieu de mon père Jean Omar Mungu wa baba yangu est John Omar capable ana uwezo ya kofungola nzela ya kufungua njia ata na mer rouge hata mpari ya Shamu. nazomi tuna boy Niko na jiswali soki nzambe na lola kama Mungu wa mbinguni akoki kopasola lake Kivu anaweza pasua pari batu Kivu, batambola makolo watu watembee na miguu kobima na poro ya Goma kutoka kuporo ya ti Goma bakoma na poro ya mpaka Bukavu ufike kuporo ya Bukavu. eloko nini Kitu gani ekoleka ye na makasi itamshinda? eske eza chômage Jeni kukosa eske kazi, eza célibat jeni eske ushindi, eza stérilité jeni utasa, eske eza maladie jeni magonjwa. nazomi tuna Na le jiswali Dieu que je te prêche Mungu est nakuhubiri capable ana uwezo ya kobimisa mai ya kutosha maji. Moïse asambeli Musa anaomba alobi nzambe anasema batu Mungu, oyo yo nde opesinga hawa watu ulinipatia lelo bazoluka mai ya leo komela wanatafuta maji ya kunywa, bazangi mai ya komela wanakosa maji na ya kati kunywa na desert ndani ya jangwa. nzambe nakozwa mai wapi Mungu nitapata maji nzambe wapi? ayebisi Moïse Mungu akaambia batu Musa, wana batu na nga hawa watu ni ngai wangu, nzambe mimi Mungu je suis le pourvoyeur nitabana c'est akiba. pourquoi nous l'appelons Ndio maana tunamwita Jehova Jaire Jehova Jireh. alobi soki nga nde Jehova Jaire Anasema kama ndio Jehova ata na Jireh kati na libanga hata my mchiwe, God my God ayayaya, ata na kati na libanga hata mchiwe place mahali mupepe ekotaka te hewa aingi yake na kati na libanga ndani ya jiwe, mupepe ekotaka te hewa aingi na yake kati na libanga ndani ya jiwe. ata soki obeti marto Hata unapiga oluka nini eza na kati utafute kitu gani libanga ndani, ekopasuka bitene jiwe itapasuka mais vipande avec vipande. le Dieu de l'église Lakini Emmanuel pamoja na Mungu bisika akasema solution eza te mahali suluhisho soki haiko, osambeli ukiomba je t'assure na que kuhakikisha même dans un rocher hata mai mumwamba ekoki kobima mai inaweza nzambe toka. ayebisi Moïse Mungu anaambia Musa, ntango tokutana wakati tulikutana ozalaka na nini na maboko ulikuwa na nini na Moïse mkono? alobi nzambe Musa akasema Mungu, nazalaka kaka na nzete nilikuwa na fimbo, nazala na eloko mosusu te sikuwa na kitu. nzambe ayebisi Moïse Mungu akaambia zwa Musa, nzete wana kamata hiyo fimbo, peta yango na libanga piga na mchiwe. Moïse azwi nzete Musa akamata signe jiwe, ya prière asima alama ya signe ya maombi, losambo alama ya maombi, signe ya kondima alama ya imani. Moïse azwi nzete Musa akamata abeta fimbo, na libanga akapiga kujiwe, mai ebimeli maji ikatoka. azosakola na Profesa, mois de juin mwezi wa mai sita ekobimela mai itatokea bisika okanisaki te kwenye ukufikiri, mai ekobimela mai ata itatokea na periode difficile hata wakati mai mgumu, ekobimela mai itatokea ata na periode difficile hata wakati mgumu, intere okozwa faida ata utapata na periode oyo hata wakati bato nyonso watu bazokima wote wanakimbia fianse okozwa utapata ata na mchumba. periode oyo Wakati c'est possible inawezekana mobali apesa dote Bwana hapana c'est ma- possible inawezekana mobali aya kobala Bwana akuyao. qu'est-ce qui est difficile Kitu gani ni ngumu? qu'est-ce qui est impossible Kitu gani haiwezekani et pas dans nzambe kwa Mungu? la Bible me dit Biblia inasema rien n'est impossible à Dieu hakuna kitu haiwezekani kwa Mungu. nalingaka Bible Napendaka Biblia po Bible ezalaka kwa eternité sababu Biblia haikuwa kipande. non 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 no, no. soki Kama rien n'est impossible à Dieu kitu haiwezekani kwa abraham Mungu. nalingi nayebisa yo Haleluya. epa na yo mpe Kwako pia tout est possible yote na inawezekana. mois de juin Mwezi wa sita à cause de ta prière maombi yako kolemba te kosambela usichoke na maombi. ana atomboli maboko Ana kainua mikono alobi nzambe kanisa akasema, Mungu kumbuka, nzambe yoka kofingama na Mungu sofinga sikia kutukaniwa na nzambe tala kutukaniwa. kobwakama na Mungu bwakama angalia kutupiliwa na mokili kutupiliwa. mobimba etiki ngai Bananiacha bandoki ya famille wachawi ya jamaa, bandoki ya quartier wachawi ya kata basi basangani balobi wanakusanyika, na kosinye kontra te wanasema sitasaini balobi kazi, na kobonga te wanasema balobi sitafaulu, na kobala te wanasema sitaona. nzambe na lola Mungu wa mbinguni, oza wapi uko lelo wapi leo? yokata losambo Sikia maombi. nzambe na lola Mungu wa mbinguni, nzambe na lola Mungu wa mbinguni, avandaka kimia te abaki kimya. nzambe oyo ekoluka awa Mungu ulikuja aza tafuta, ya nzete te haiko amuti. nzambe na lola Mungu wa mbinguni ayoki losambo akasikia maombi. vous savez Unajua il y a des fois kuna mara okosambela unaweza omba na mokambi amoni neti
mutu na yo eza bien te. Mais laisse-moi te dire, nakoki kozanga ko comprendre yo. Même papa kozanga comprendre yo. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il te connaît plus que toi-même. Jésus azotuna. Nani akoki kotanga suki na ye. Ata soki oke pa kwa faire. Akati yo suki. Lokota yango. Pendant kotanga moko moko. Okoko kate. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui connaît le nombre de tes cheveux. Ata soki suki na yo ekoi. Zambe na yo ayebi. Zambe ona kotika yo. Continuez comme ça. Un homme de la prière. Un homme de la prière. C'est un homme qui est en avance. Baini bako surprendre yote. Ba surprendre qui est avant. Mais les dieux. Oyo Élisée azalai kosamba. Ti mokonzi ya kaya banguna. Abandi ko suspecte batunae. Mais yo kama pagano moko. Alobi mokonzi. Nakati na biso. Esprit azate. Nakati na biso. Prêtre azate. Mais na Israël. Il y a un homme de prière. Mutu wana soki afuka. Soki azo sambela. Mokonzi. Makambo zo sala na shamba. Mutu wana ayeba kango. Nazo sakola pona yo. Le Dieu qui révèle des choses cachées. Abimela yo turoyo. Nyonso bandoki bakosala. Zambe a révélé yo. D'ailleurs, cette fois-ci nazo sambela bo. Baloka yo en secret. Tango babana ikoloka yo. Wakati walikuwa na kuroga. Ezalai komona na libanda te. Haikukuwa naonekana. Mais cette fois-ci, ya mara hii. Zambe ya prophète Élisée. Mungu wa nabii Elisha. Zambe ya papa Omari. Mungu wa tati Omari. Cette fois-ci, mara hii. Kindoki na bango. Uchawi yao. Zambe exposé yango libanda. Mungu aitoshe nje. Alléluia. Amen. Les dieux qui écoutent la prière. Mungu aliyesikia cette fois-ci, mara hii. Bakoya lisusu ndenge bamesana. Watakuja jinsi wanazoea. Prophète. Nabii ako révélé te ke bazoya. Atafunua jinsi wanakuja. Akotika bango. Atawaacha. Bapusana. Wasogee. Répétez lisusu. Rudia. Bando kiboya. Sema bachawi mkuu. Lobango makasi boya. Balozi mkuu. Boya lisusu. Mkuya tena. Bayaka kana butu butu. Banakuyatu busi. Mais cette fois-ci. Lakini mara hii. Bakoya. Batakuja. Tokotike la bango porte. Tutawachia mlango. Bakoma. Wafiki. Mais tango bakokota na kati na mboka. Wataingia ndani ya nchi. Est-ce que je parle à une personne? Naongea na mtu. Bakoya. Watakuja. Mais tango bakokoma. Wakati watafika. Bakoya na butu ndenge bamesana. Watakuja usiku sinazoe. Mais turoyo. Mara hii. Turoyo. Mara hii. Turoyo. Mara hii. Bakosutuka. Watashtuka. Tongo etani. Usubuhi nakuja. Bazana nulibanda. Biko nje. Bakosutuka. Watashtuka. Tongo ekotana. Usubuhi nakuja. Bazali banda. Biko nje. Balati bilamba te. Wana hawafai kitu. Kindoki na bango. Uchawi yao. Ekoyeba na polele. Itajulikana. Ekoyeba na ndenge nini soki tozana nzambe. Itajulikana namna gani kama tuko na Mungu. Eke bando kimisu tozo kanga bango na maboko te. Na bachawi wengine atubabane na mikono. On dirait yo kingate. Ni kama unisikii. Ba oyo bazolo ka boutique nayo. Wale wanaroga duka yako. Bazoya butu butu. Wanakuja usiku. Bakomi liboso ya porte ya boutique. Wanafika mbele ya mlango ya duka. Basali grand besoin wana. Wanafanya choo kubwa. Bazongi bakei. Wanarudi wanaenda. Yo oye na tongo. Unakuja asubuhi. Okuti salte liboso ya boutique. Unakutana uchafu mbele ya duka. Basi bamvute boutique nayo. Waisafutia duka. Mais prière nanga turoyo. Maombi yangu mara hii. Bakoya kosala ndenge bamesana. Watakuja fanya sana bakokoma wana. Wakati watafika. Zambela lisabango pongi. Mungu awalalisa na tongo tango koya. Usubuhi wakati utakuja. Okanga bango na maboko. C'est possible. Inawezekana. Kaka pona yo mutu la prière. Kwako e mutu wa maombi. Kolemba te kosambela. Usichoke kuomba. Kotika te kosambela. Usiache maombi. D'ailleurs tango bazofinga. Kwanza wakati wanatukana. De tango akosambela lisusu. Ndio wakati ya kuomba. Tango makambo ezo simba te. Wakati mambo yaende. De tango akobakisa Ndio prière. wakati ya kuongeza la prière maombi a une puissance. Ina uwezo. La prière maombi crée. inaumba. La prière maombi guérit.
La prière restaure. La prière prépare même l'avenir. Anazo sambela. Alobi nzambe. Soki opesinga mwana mobali. Mwana mobali wana. Nakopesa yo na ye. C'est-à-dire ana tango azo sambela. Azo bongisa avenir ya mwana oyo akobota. Je ne sais pas si je parle à une personne. Prière aux salao. Papa lobaki toya na bana mike. Prière aux sambela pona ba. Ezo façonner avenir na bango. Inachenga kesho yao. Olingi mwana na yo azala docteur. Unapenda mtoto wako awe mganga kesho. Azana nuna inane. Angali na mwaka moja tu. Mon frère. Pendwa. Ma sœur. Dada. Na kati na prière. Ndani ya maombi. Okoki ko consacrer mwana na yo. Unaweza weka yo lelo zana inane. Unasema wewe uko na mwaka moja. Metango kokokisa 24 ans. Yo kozala docteur de renommée. Yo kozala avocat. Préparer ye. Unamwanta. Lobi. Asema. Soki opesinga mwana mobali. Anasema ukinipa mtoto mwanaume. Wana na zemi ya pamba yokani nanute. Pale naka mimba kabure akapataka. Mais alobi soki opesinga mwana mobali. Lakini akasema ukinipa mtoto mwana wana nakopesa yo ye. Huyo mtoto nitakupatia naye. En d'autres termes, kusema mwana wana ule mtoto akozala mosali nayo. Atakuwa mtumishi wako. La prière maombi prépare l'avenir. Inaandaa maisha. La prière maombi restaure la vie. Inajenga upya la prière. Maombi. My God. Simama tuombe, simama juu. Telema likolo to sambela. Simama juu tuombe. Telema likolo. Simama juu. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est prête pour prier aujourd'hui. Sijue kama kuna mtu ko tayari kuomba. Na yebite soki za na mutu aza prêt kofungola mois de juin. Sijue kama kuna mtu ko tayari kufungua mwezi. Na yebite soki za na mutu. Sijue kama kuna mtu oyo aza prêt. Mwenye iko tayari. Ko proclamer makambo ekokoma elaye na 2022. Kupanga mambo tamfikia mu 2022. Jour ana sambela. Siku ana aliomba. Na kati na prière. Ndani ya maombi. Des jours nzamba pesa ye mwana. Ndio siku Mungu alimupa mtoto. Avant même akutana na mobali, nzamba azalaki asia pesa ye mwana. Kabla akutane na mume wake Mungu alikuwa sampa mtoto. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu haiwezekani. Et tout est possible à celui qui croit. Ceux qui ont dit prière à poko alelo 2021 oyo ekosukela yo bien 2022 ekosukela yo bien nyonso ozoluka par la prière okozwa yango. Je ne saurais pas continuer alors que mon papa est là. Je cède le microphone. Papa karibu. Papa ndiye azoconduire biso. Yesu makofi wakati daja anakaribia kumazapa. Pigia Yesu makofi. Shangilia Yesu wakati daji anapanda juu ya madhabahu. Yesu unashangilia Mungu wa daji akubariki. Tombola maboko mibale likolo. Inua mikono miwili juu. Zambe pambola. Mungu abariki mosali na ye. Mtumishi wake. Bana bazokola. Watoto wanakomaa. Zambe pambola yo. Mungu akubariki. Amen. Amen. Mtokobota bana ebele. Mtu akuzaa watoto wengi. Mekoza bana. Tunaweza zaa watoto wengi lakini watoto wa kweli wiko. Tombola maboko to sambela. Inua mikono juu tuombe. Ozo sala prière d'autorité. Unafanya maombi ya mamlaka. Maboko na matalikolo. Inua mikono miwili juu. Bien-aimé, pendwa. Tozana 7 jours ya prière. Tuko msiku 7 ya maombi. Nazolinga tangu akosambela. Ningelipenda wakati wa kuomba. Bosana nyonso. Usahabu kila kitu. Makanisa na yo ezala awa. Mafikara yako iwe hapa. Vagabondage d'idées. Kubabaika ya mawazo. Na pameli yango na kombo na Yesu Kristo. Na ifukuza kwa jina la Yesu. Ezalaka signe ya mabe. Inakuwa alama mbaya. Il faut pamela kango. Ukwena ikemea. Soko za na présence ya Nzambe. Kama uko muwepo ya Mungu. Obandi komona makanisa ndako ye. Unaanza ona mawazo ya nyumbani inakuja. Ba image mususu. Picha zingine.
Hapana. Tant que dans l'église ezala concentré. Wakati uko mkanisa uwe makini. Makanisi na yo Mafikara yako yote epana nkolo. kwa Mungu. Ndenge toyaka mikolo nyonso. Gisi tunakuya kila siku hapo. Tozonga kate ndenge toyaka. Aturudi yake gisi tulikuja. Loba amen. Amen daddy. Nazo pambola nzambe parce que nazo mona bano yanga bakoli. Niko nabariki Mungu kwa sababu watoto yangu wanakomaa. Bakoli. Banakomaa. Et nazo comprendre. Na niko naelewa sasa. Tangu nazo yoka témoignage. Wakati nasikia ushuhuda. Makambo. Mambo. Ndenge baza ko réagir. Gisi wanajibu. Na comprendre que maturité no niveau no ya compréhension ya makambo nzambe emati. Naelewa ngazi yako ya kuelewa mambo ya Mungu imepanda. Chaque jour nzambe azomatisa yo dimension. Kila siku Mungu adaji anakupandisha ngazi. Ton élévation kuinuliwa kwako eza conditionné aussi na niveau ya maturité na yo. Kuinuliwa kwako inashurutishwa na ngazi ya kukomaa kwako. Nzambe ako confie makambo minene te soki spirituellement okolite. Mungu hawezi kupatia mambo makubwa kama kiroho hujakomaa. Soko pesi mwana mke $1000 bakobotola ye. Ukipatia mtoto mdogo $1000 watamnyang'anya hazo. Place oza ko inspirer kokoma. Mahali unapenda ufike. Matape dimension na makambo na Nzambe. Upandishe pia ngazi yako mu mambo ya Mungu. Vie spirituelle zakate tato Maisha ya kiroho kwake panda shuka hapana. Eza engagement, titangage. Ni kujitoa kabisa. Mutu makolo nyonso. Unajitoa miguu na mikono yote. Okoregreta kate. Na hawezi juta kamwe. Ndimela ngai. Uniamini. Na nzambo na zote ya yo. Na Mungu dati anakuhubiri. Okoregreta kate. Hautajuta kamwe. Koregretete. Hautajuta. Na za témoignage vivant. Niko ushuhuda aliye hai. Ndengo zomona ngao. Gisi unaona dati. Na za dessin animé. Niko Tintin. Babundisanga ndenge nyonso na mboko oyo. Walishanipiganisha namna yote muinchi. Nena za kaka. Lakini niko tu. Yo pe. Na we. Na domaine ya vie na yo. Mungazi ya maisha yako. Bakolonga yote. Hakuna mwenye atakushinda we. Amen na yo eza bien te. Amen tati.